ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ କିଛି ପତଳା ଜାଲି ଆଣୁଛି ଓ ସେ ଜାଲିକୁ କଇଞ୍ଚିରେ କାଟି ଦେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଝରକା ଗୁଡିକରେ ଲଗାଇ ଦଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି ଓ ସେ ଦ୍ୱାରର ପ୍ରସ୍ତ ମାପି ନେଇ ସେ ଆକାରର କାଠଟିଏ ରେତରେ କାଟି ଦଉଛି ଓ ତାପରେ ସେ କାଠ ଉପରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କ ବନାଉଛି ଏବଂ ସେ ମାର୍କ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଟି ଦଉଛି ଓ ଏହାପରେ ସେ ଧଳା କଳା ଫଳ ଗୁଡିକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ସେ ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଫଳ ଗୁଡିକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମାଳା ତିଆରି କରୁଛି ଓ ସେ ସବୁ ମାଳାକୁ ଏ କାଠଟିରେ କରିଥିବା ମାର୍କରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। तो फ्रेंड्स आगे पिलाटी कौन करिवो देखिया पूर्व जदि तुम एपर्यंत शॉर्ट को लाइक करिन ताहले प्रथमे शॉर्ट को लाइक गोटे करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और तुमरो निकनेम कौन अटे कमेंट सेक्शन में लिखि जणाओ। एबे से सब माला को काठडी रे बांधी सारिया परे ताकू नै के द्वार मोहरे टांगी दउछि एवं एहा पर से घर को जाय कि प्लेट रे रखि एक कंचा मटर को आनी की ताकू सिजिया पय डिश रे ढाली दउछि और तापर सेठी लंका नून देई डिश को किछि समय घडै की रखि दउछि एवं जेते बेले सब मटर गुडी को सिजि जाउछि ताकू से ओल्हे की बड़ मजा रे खाउछि।